stories. Wow, God did this. Kita sering cerita, oh Tuhan melakukan ini dalam God hidupku, answered my prayer. menjawab doaku, God touched my life. He helped my family. menjamah hidupku, menolong keluargaku. And all those are true, but God's calling me to obedience right now. Ya benar, itu semua benar. Tetapi panggilan Tuhan hari ini adalah untuk Anda taat hari ini. And my response now is what matters. Dan respon kita saat ini itu yang paling penting. What's amazing about Jesus is that he's not focused on your past. He's actually focused on your life right now. Yang luar biasa tentang Yesus adalah Yesus tidak peduli akan masa lalu Anda. Yesus hanya peduli akan saat ini. You might have a past you're ashamed of, but you know what? He's not focused on your past. He's focused on your decision now. Will you follow him? Mungkin Anda punya masa lalu yang membuat Anda malu, tetapi Yesus hanya terfokus kepada keputusanmu saat ini. All right, I want to look at Luke chapter 9, verse 57. Saya mau lihat dari Lukas 9 ayat 57. We're going to read from verse 57 to verse 62. Kita akan baca dari ayat 57 sampai ayat 62. Luke chapter 9, verse 57 to verse 62, and my friend here is going to read it in Bahasa. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Amen. I want to talk to you this morning about being all in. Pagi hari ini saya ingin berbicara kepada saudara tentang being all in atau memberikan segala-galanya. Being totally committed. Totalitas di dalam komitmen. God looks for people and always is after those that have gone all in for him. Tuhan selalu mencari orang-orang yang memberikan totalitas dan memberikan segala-galanya bagi dia. Yesterday we were talking with the married couples and saying, listen, God is for your marriage. He is for your family. Why? Because he's a God of covenant relationship. When you go all in, he's with you. Tuhan selalu mencari orang-orang yang mau memberikan segala-galanya yang totalitas kepada Tuhan. Kemarin kita berbicara kepada setiap pasangan berkata bahwa Yesus itu memberikan ikatan di dalam pernikahan itu dan Tuhan membela setiap pernikahan itu dan Tuhan selalu mencari orang-orang yang akan memberikan segala-galanya buat dia. Sometimes our struggle in our generation is we have too many options and we don't like to commit all the way to anything. Kadang-kadang permasalahan saat ini di generasi ini adalah kita punya begitu banyak pilihan sehingga kita sulit untuk berkomitmen dalam satu hal. Let me try this, let me try that. If it doesn't work out, I'll do this. Mau coba ini, mau coba itu. Kalau nggak berhasil ya coba yang lain lagi. I'll come to this church, but if they make me mad, I'll go to that church. Saya ke gereja ini, kalau gereja ini bikin saya kesal, ya pindah ke gereja lain. Not in Jakarta, just in Singapore. Nggak terjadi di Jakarta, hanya di Singapura. And yet God's looking for people that go all the way in with him. Tapi Tuhan selalu mencari orang-orang yang memberikan segala-galanya, yang all in buat dia. That they're totally committed to him. Yang memberikan komitmennya secara total. If you've been kind of dancing around your relationship, if you're a young adult, listen, go all in, get married, commit to your relationship. Jadi kalau yang masih single, yang terlalu banyak gonta-ganti pasangan, ayo mulai komitmen dan menikah. Maybe you've just been coming and hiding in the back of the church, come, get committed, be connected with relationship with somebody. Yang cuma datang ke gereja, duduk di belakang, nggak kenal siapa-siapa, ayo mulai kenalan sama semua orang. By nature, I'm kind of all or nothing. Saya kepribadiannya adalah segala-galanya atau tidak sama I sekali. don't like to be in between. Saya nggak suka di tengah-tengah. I know when I was a teenager and got ready to go to Bible school, I had decided long before, I'm not going to get in a lot of dating relationships. I think I want to wait and find the girl that God has for me and get married. Waktu remaja, saya sudah jelas sekali saya mau belajar Alkitab. Lalu saya menunda setiap hubungan pacaran-pacaran, selesai sekolah semua baru saya mencari pasangan yang Tuhan berikan yang terbaik, baru menikah. So I didn't even have a lot of friends that were girls. I just didn't really get involved with that while my other friends were running around and dating. I thought, I'm just not interested in that.
Waktu teman-teman saya yang muda berpacaran kiri kanan, saya nggak bahkan punya banyak teman perempuan. Kenapa? Karena saya sungguh-sungguh, komitmen saya adalah belajar Alkitab. And then one day I had to go to a special event at the school and everyone was bringing a date with them. I thought I don't want to be weird and not have a date. So I asked my roommate, find me a date for this event. Jadi ada satu event di mana semua orang yang pergi ke situ harus berpasang-pasangan dan saya nggak punya pasangan. Jadi saya bilang ke teman sekamar saya, tolong dong cariin seseorang saya bisa pergi ke acara ini. Because my roommate was always hanging around girls. I figured he must know somebody that Karena I can bring. teman sekamar saya punya banyak teman perempuan, pasti dia bisa kenalin saya sama siapa lah. He said, invite this girl, Carissa, to the event. Lalu roommate saya bilang, coba kamu pergi ke event ini sama satu perempuan namanya Carissa. So I did. I met her. We went to the event and I immediately went back and prayed, God, can I marry her? Jadi saya pergi ke acara itu dengan wanita ini, pulang dari acara langsung berdoa, Tuhan boleh nggak aku please menikah sama dia. This is why I didn't want to mess around in relationships. I know my heart. I'm all the way in or I'm not in at all. That's it. I don't want to be in between. Itu sebabnya saya nggak pernah coba-coba di dalam hubungan sekalipun, karena saya secara natural, ya all in atau nggak sama sekali. We got engaged and married in 6 weeks, and 2 weeks later we moved to Singapore to be pastors in our church, and we never looked back. Kami bertunangan, menikah, 6 minggu setelah kami menikah, pindah ke Singapura, dan sejak saat itu sampai hari ini nggak pernah melihat ke belakang I lagi. forgot to ask how much we were getting paid. Saya lupa pindah ke Singapura itu bakal dibayar berapa. Good thing I didn't ask. It wasn't a lot. Saya nggak tanya. Untung saya lupa tanya karena nggak banyak. We didn't know where we were going to live, Nggak tahu bakal tinggal di mana di Singapura. but we just went all in where God was calling us. Ya tapi kita totalitas aja, kita all in aja dan ikut kemanapun Tuhan bawa kita. You know, today we're gathered here not for a religion or just a belief. We are people that have decided to follow Jesus. Kita datang ke tempat ini pagi hari ini bukan hanya beragama saja atau mengikuti ajaran apa. Kita di sini adalah menjadi pengikut-pengikut Kristus. And for every one of us today, no matter how long you've known the Lord, I believe God is after our heart, our total commitment to Him. Nggak peduli berapapun lamanya Anda sudah mengikut Tuhan, tapi sampai hari ini pun Tuhan masih mencari apakah Anda memberikan segala-galanya all in buat Dia. The Bible says as they were moving along the road, someone ran up and just told Jesus, I will go with you. Di Alkitab dicatat tadi ketika Yesus jalan kemanapun juga, setiap kali ada orang yang datang, Tuhan aku pasti mau ikut engkau. But when Jesus described how difficult it was going to be, that's it. He disappeared and you never hear about him again. Tetapi setiap kali Yesus menjelaskan betapa sulitnya mengikut Dia, Another pelan-pelan one- orang itu mulai menghilang. Another one, Jesus called and said, come follow me. Kadang-kadang Yesus yang panggil, ayo ikut aku. But he said, I've got commitments, I have things to do. Tapi orang itu bilang, aduh aku punya komitmen lain, aku punya urusan yang lain. I'll follow you, but I'll follow you a little bit later. Saya ikut kamu tapi entar dulu lah. Another time. Kapan-kapan. And the last one told him, I'll follow you, but first I need to say goodbye. Yang terakhir tadi dicatat bahwa oke aku akan ikut engkau tapi tunggu dulu, aku mau pamit dulu sama yang lain. And Jesus said, I don't want you to come and then look back. You've got to follow me. Dan Yesus bilang, aku nggak mau kamu ikut aku, tapi selalu ngeliat ke belakang. What does it mean to go all in, totally committed to Apa Jesus? artinya secara totalitas memberikan segala-galanya buat Tuhan? It's a personal decision that each of us has to make. Artinya adalah sebuah keputusan pribadi yang setiap kita harus ambil. They ran up to Jesus, and wherever Jesus was, there was a crowd just like this. Mereka selalu lari kepada Tuhan dan dimanapun Yesus berada akan ada kerumunan seperti ini. The disciples would have been there. Dan para murid-muridnya selalu akan ada di sana. The Bible says the disciples of Jesus left everything and they followed him. Alkitab mencatat seluruh murid-murid Yesus itu meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Dia. But it wasn't enough to be around people that were committed. Each of these people had to make a personal decision to follow Jesus for themselves. Dan mereka ini bukan saja mengelilingi diri mereka dengan orang-orang yang punya komitmen kepada Tuhan, tapi setiap mereka harus mengambil keputusan secara pribadi untuk memberikan segala-galanya mengikuti Yesus. Listen, if you're here for the first time and you've never invited Jesus in your heart, let me encourage you, make a personal decision to follow Jesus. Kalau Anda di tempat ini baru pertama kali mendengar ini dan belum pernah menerima Yesus, saya mau menguatkan Anda untuk mengambil keputusan secara pribadi, menerima dan mengikuti Yesus. If you've been coming many times, you've never actually invited Jesus in your heart, make a personal decision to ask him to come into your life and save you. Atau Anda sudah datang ke gereja berkali-kali tetapi Anda tidak pernah mengambil keputusan untuk menerima Dia secara pribadi, saya menguatkan Anda, ayo ambil keputusan secara pribadi untuk menerima Yesus. If we're believers here and we've followed Jesus, but God doesn't have all of our heart, it's not enough to be around people that are committed. God wants each of us to be committed to him. Kalau Anda sudah menerima Yesus, mengikuti Tuhan bertahun-tahun, tapi Anda nggak pernah memberikan segala-galanya buat Tuhan, hari ini saya ingin mengingatkan bahwa tidak cukup Anda dikelilingi orang-orang yang berkomitmen kepada Tuhan, tapi Anda sendiri secara pribadi harus mengambil keputusan untuk memberikan segala-galanya secara totalitas buat Tuhan. That was amazing. The Indonesian is long. You're like, wow.
I didn't know if you were going to breathe in the middle of that. That was incredible. All right. Did you all understand what he said? Is he doing good? Bagus? Okay. All right. Good job. That was awesome. I forgot what I was going to say. The point is that we need to go all in for Jesus. Yang terpenting adalah kita harus memberikan segala-galanya buat Tuhan So mengikuti imagine Yesus. this, the disciples and these people that run up to Jesus, they all have the same call. They all have the same opportunity. They all have the same challenge from Jesus. Jadi murid-murid Yesus beserta orang-orang di sekeliling yang selalu mengikuti mereka punya panggilan yang sama, diundang untuk melakukan hal yang sama, tetapi punya komitmen yang berbeda-beda. There's no favorites in this place today. Di tempat ini tidak ada favoritnya Tuhan. Jesus wants to move in your life and your family. Tuhan mau bekerja dan bekerja dalam kehidupan keluargamu. He's got a purpose for you today. Memiliki rencana yang luar biasa dalam The hidupmu. call is the same, but our Panggilan Tuhan, response matters. panggilan Tuhan sama, tetapi respons kita yang berbeda. He wants to lead us forward. And the Bible says Jesus' call was this: follow me. Jadi Yesus memanggil dan panggilan Yesus itu selalu ikutlah aku. I think a lot of time what stops us from giving God all of our commitment is we're focused in the wrong place. Terkadang yang membuat kita sulit untuk memberikan segala-galanya buat Tuhan adalah fokus kita berada pada tempat yang salah. Jesus says, follow me. Yesus bilang ikutlah aku. If I'm going to follow, I've got to be looking where I'm going. Kalau kita mau mengikut seseorang, kita harus melihat kemana orang ini pergi. But each of these people is looking somewhere else. Tapi kebanyakan dari orang-orang ini melihat ke tempat yang lain. This is the cost. Ini harganya, These are the things I have to do. ini hal-hal yang harus I've dilakukan. got this stuff in my past. Ada masalah dari masa lalu. And Jesus is saying, focus on me. Dan Yesus bilang, udah fokus aja sama aku. Hebrews says we're to look to Jesus, the author and the finisher of our faith. Ibrani mengatakan bahwa marilah mata kita tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman. When I follow Jesus, some things have to get left behind. Ketika kita mengikuti Yesus, ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. And I can either choose to leave my past behind and follow Jesus, or I can hold on to my past and I don't follow Jesus. Dan setiap kali kita memiliki keputusan untuk meninggalkan hal-hal tersebut dan mengikuti Yesus, atau memegang masalah-masalah itu dan meninggalkan Yesus. This is important because these people weren't bad people. Dan ini penting sekali karena orang-orang ini bukan orang-orang yang jahat. They weren't people that didn't believe in him. They actually believed in him. Dan ini adalah orang-orang percaya loh kepada They Yesus. said, I want to follow you. Mereka sampai bilang, aku mau mengikut engkau. They were around there and Jesus called them. Imagine, Jesus didn't call everybody. He pointed, hey, you, follow me, preach the gospel, come be my disciple. Segitu banyaknya orang yang mengikuti Yesus, dia menunjuk pada satu orang ini, ayo ikut aku jadi muridku. But they missed the fullness of what God had for them. Tetapi mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan apa yang Tuhan sudah siapkan buat mereka. There's a danger when we get caught up focused on the past in our life. Bahaya sekali kalau kita terlalu terfokus pada masa lalu kita. We can elevate our testimonies over our obedience. Terkadang kita lebih sering mengangkat kesaksian kita daripada ketaatan kita. I can tell all the stories. Wow, God did this. Kita sering cerita, oh Tuhan melakukan ini dalam God hidupku. answered my prayer. Menjawab doaku. God touched my life. He helped my family. Menjamah hidupku, menolong keluargaku. And all those are true, but God's calling me to obedience right now. Ya benar, itu semua benar. Tetapi panggilan Tuhan hari ini adalah untuk Anda taat hari ini. And my response now is what matters. Dan respon kita saat ini itu yang paling penting. What's amazing about Jesus is that he's not focused on your past. He's actually focused on your life right now. Yang luar biasa tentang Yesus adalah Yesus tidak peduli akan masa lalu Anda. Yesus hanya peduli akan saat ini. You might have a past you're ashamed of, but you know what? He's not focused on your past. He's focused on your decision now. Will you follow him? Mungkin Anda punya masa lalu yang membuat Anda malu, tetapi Yesus hanya terfokus kepada keputusanmu saat ini. We can have a past that we're proud of. Look at all the things I did for God. And yet God's still focused on our decision now. Am I still following Jesus? Anda mungkin sangat bangga atas semua hal yang telah Anda lakukan buat Tuhan sebelumnya di masa lalu. Tetapi sekali lagi, Tuhan Yesus hanya peduli kepada keputusan Anda saat ini. Apakah Anda masih sungguh-sungguh mengikuti Dia hari ini? Each of these people had been following him for a while, but this was the moment they decided, am I still going to follow Jesus? Orang-orang ini sudah mengikuti Yesus untuk waktu yang cukup lama. Tetapi sekali lagi, di saat itulah, di saat inilah, apakah mereka masih mengikuti Yesus? Am I still totally committed to him? Masih secara total berkomitmen mengikuti Yesus. When I focus on my past, I can become too comfortable to change. Kalau terlalu terfokus pada masa lalu, kadang-kadang kita terlalu nyaman dan tidak mau berubah. I've come all this way, God's done all these things, and I just don't want to change one more time.
Tuhan sudah membawa aku sampai di sini begitu nyaman, nggak mau lagi harus berubah lagi hari ini. I like where I am. I like what's happening right now. Aku nyaman di tempatku saat ini, Or nggak mau berubah. we can become slow to hear and respond to God's word today. Atau kita menjadi terlalu lamban untuk mengikuti, mendengarkan dan menjalankan firman Tuhan hari ini. But God wants to do something today. Tapi Tuhan selalu melakukan sesuatu hari ini. God is speaking today. Tuhan selalu berbicara hari ini. God is moving right here, right now in our midst today. Tuhan bergerak di tengah-tengah kita hari ini. And so this is the right moment for us to respond to Him. Can you say Jadi amen? ini adalah momen yang tepat untuk Anda meresponi panggilannya hari ini. Apakah Anda bisa katakan amin? All of these disciples had a commitment. Semua murid-murid ini punya komitmen. But you know what the problem was? Tapi tahu nggak problemnya apa? They didn't have a current commitment. Mereka tidak punya iman saat ini. They've been following, but there was a moment, in that moment, they decided, actually, today I'm not as committed as I was a few minutes Mereka ago. sudah mengikuti Yesterday. Yesus untuk waktu yang lama. Tetapi di saat itu, di saat ini, mereka merasa enggak, komitmenku tidak sama seperti But I sebelumnya. really believe where God is taking us, He wants to take us into the future. Saya percaya bahwa Tuhan ingin membawa kita ke masa depan, He wants to take our lives to a good place. membawa kehidupan kita ke tempat yang baik. He's not done building His church. Dia belum selesai membangun gerejanya, He's not done moving in hearts and lives. belum selesai bekerja di setiap hati dan kehidupan kita, He's not done touching generations. belum selesai menjamah setiap generasi. And the way He's going to move is He's calling us forward. Dan bagaimana caranya Dia akan bergerak, yaitu dengan memanggil kita maju. And so whether you just recently came to know Jesus or whether you followed Him your whole life, every one of us can make a decision today to say, God, today I am still all in for you. Jadi tidak peduli sudah berapa lama Anda mengikut Tuhan, apakah masih baru atau sudah lama. Tetapi hari ini Tuhan masih memanggil Anda dan saya untuk memberikan komitmen. Apakah hari ini kita akan memberikan segala-galanya mengikuti Lord, Tuhan. if you put your hand on my life, if you speak to my heart, my answer is yes. Tuhan, kalau Engkau menjamah hidupku dan menjamah hatiku, jawabanku ya Tuhan. My response is yes. Responku adalah ya Tuhan. Are you with me today? And I want to give us very simply three commitments that we can make. Saya ingin membagikan 3 hal yang kita bisa memberikan komitmen kita kepada Tuhan. I want to look at the 3 calls that Jesus gave and give us 3 commitments that we can make to go all in for God. 3 panggilan Tuhan hari ini agar kita bisa all in buat Tuhan. The first commitment is this. Yang pertama adalah ini. My current decisions validate my past commitments. Yang pertama adalah keputusan saya hari ini membuktikan komitmen saya di masa lalu. My current decisions validate my past commitments. Keputusan saya hari ini memvalidasi komitmen saya di masa lalu. So it's not just that I have been committed to Jesus, I am committed to Jesus. Jadi bukan dulu aku berkomitmen kepada Tuhan, tapi saat ini pun aku masih komitmen kepada It's Tuhan. not just that God has had all of my heart, He has all of my heart right now. Bukan dahulu Tuhan memiliki hatiku, tapi saat ini pun hatiku segala-galanya punya My Tuhan. decisions today, in other words, need to reflect my heart. Jadi keputusan saya hari ini artinya kita harus merefleksikan, menguji hati kita hari ini. Right? Have you ever run into someone that used to be your friend? Pernah nggak ketemu seseorang yang dulunya temanmu? Maybe they slide into your DMs on Facebook and say, hey, how are you? Udah lama nggak jumpa, tiba-tiba ada DM di Facebook. Apa kabar? Lama They try nggak to ketemu. talk to you, try to hang out, and it's a little bit awkward. Mereka coba ngajak ketemu dan awal mulanya jadi canggung sekali. I haven't seen you in 30 years. Udah nggak pernah ketemu 30 tahun. And so you're pretending like we're still friends, but the reality is we don't have a current friendship. Kita berpura-pura seolah-olah kita masih temenan, tapi kenyataannya kita sudah nggak punya hubungan 30 tahun. It feels funny because it's from the past, it's not right now. Canggung sekali karena hubungan kita itu di masa lalu, bukan hubungan saat ini. This first young man runs up and says, Jesus, I will follow you wherever you go. Orang yang pertama lari ke Yesus dan berkata, Yesus, aku akan mengikuti engkau. That means he already heard about Jesus. Artinya dia sudah pernah dengar tentang Yesus. That means he already knew who Jesus Artinya was. dia tahu siapa Yesus itu. That means he already decided, man, this is the one I want to give my life to. Bahkan dia sudah mengambil keputusan, ini seseorang yang aku mau berikan segalanya. And today was the day he declared out loud, pushed through the crowd, I will follow you. Dan wherever hari itu adalah hari deklarasinya, dia berusaha dari sekawanan itu untuk menghampiri Yesus dan mendeklarasikan. Jesus says, where I'm going, it's rough. I don't have a hotel booked where I'm going. Lalu Yesus bilang, kemana aku pergi berat sekali loh, nggak ada hotel, nggak ada tempat tinggal. Where I'm going, it might cost you something. Ke tempat aku pergi
akan ada harga yang harus kamu bayar. And the young man disappears. Tiba-tiba hilang He orang says, itu. I'll follow you wherever you go. Dia katakan, aku akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Just not today. Tapi nggak hari ini. Just not this one. Yang kali ini nggak ikut. Oh, what you're asking me right now, that's hard. Yang kamu minta hari ini sulit buat aku. What you're saying to me right now, you're calling me into discipleship. God, I want you, but that's difficult. Mungkin Tuhan panggil engkau untuk memuridkan orang lain hari, tapi begitu engkau tahu harganya, Tuhan itu terlalu sulit. God, I want to worship you, but it's hard to just talk to people in church. I'd rather just go away and get coffee. Tuhan, aku mau memuliakan engkau, tapi kalau disuruh ngobrol sama orang-orang di gereja, aduh terlalu berat Tuhan, lebih baik pergi ambil minum kopi. Lord, I want to follow you, but when it comes to obeying you in my life, that's a little difficult. Tuhan, aku mau ikut engkau, tapi kalau disuruh taat sepenuhnya, itu agak sulit. Hebrews chapter 3 verse 14 says this. Ibrani 3 ayat 14 berkata, We have come to share in Christ if we hold our original confidence firm to the end. karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya kepada keyakinan iman kita yang semula. He says, today if you hear his voice, don't harden your heart. Hari ini dikatakan kalau engkau mendengar suaranya, jangan mengeraskan hatimu. And God's talking to those of us that are already believers, saying, it's not just I believe once, I need to respond today. Tuhan berbicara kepada kita semua yang sudah percaya kepada Dia bahwa saya ingin mendengarkan responmu hari ini. God is not done writing the story of this house. Tuhan belum selesai menuliskan cerita tentang rumah Tuhan di tempat ini. And the things he's going to do in the future, he's going to do through people whose hearts are completely given to him. Dan hal-hal yang ia akan lakukan bersama dengan orang-orang yang akan memberikan segala-galanya buat dia. And I think we should be the kind of people that say, God, I didn't just give you my heart then. Today, right now, fresh, I'm giving you my heart again. Dan kita harus menjadi orang-orang yang bukan berkata kepada Tuhan, Tuhan dulu aku kasih hatimu segala-galanya. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang hari ini Tuhan aku berikan segala-galanya buat I'm engkau. not just saying that I'm committed to you. Bukan hanya berkata Tuhan aku komitmen kepadamu. My decisions today show that I am committed to you. Keputusan-keputusan selama ini menunjukkan bahwa aku berkomitmen My kepadamu Tuhan. schedule shows. Jadwalku menunjukkan aku My berkomitmen. finance shows. Keuanganku My menunjukkan. relationship shows. Hubunganku menunjukkan. My business dealings show. Bisnisku menunjukkan. You can see that I am right now just as committed to you, Jesus, as I was the first day I met. Yesus, kau bisa melihat bahwa hari ini pun aku masih berkomitmen seperti pada awalnya aku berkomitmen kepadamu. My current decisions validate my past commitments. Keputusan-keputusanku saat ini membuktikan bahwa komitmen-komitmenmu di masa lalu adalah tetap New valid. Year's is coming. Tahun baru akan datang. You know what that means? Anda tahu apa artinya? Everyone's going to decide, I'm going to the gym next year. Semua orang bilang tahun baru aku akan ke gym tahun depan, olahraga. It's November 2025. Hari ini November 2025. In January 2025, some of you said, I'm going to the gym this year. Januari 2025 ada orang-orang di tempat yang berkata aku akan pergi ke gym I olahraga. want to ask you, do your current decisions validate your past commitment? Tetapi apakah keputusanmu hari ini memvalidasi atau membuktikan komitmenmu yang di awal tahun? I'm going to get in shape. Come on, are you with me? Saya mau kurus. But when you went to eat dinner, you said, more pork, please, more pork. Tapi saat makan malam more pork. Babi. You know what? As a believer in Jesus, I can't get tired of following him. Sebagai pengikut Yesus kita nggak pernah boleh capek mengikuti Dia. I need a current decision. Harus punya keputusan saat ini. I need a current surrender. Saat ini berserah saat ini kepada Tuhan. For right now, for here today. Segala sesuatunya di saat ini buat Tuhan. Here's the second commitment. Ini komitmen yang kedua. The second commitment is this: I am ready for God to stretch me. Aku siap untuk diregang oleh Tuhan seperti karet yang diregang oleh Tuhan. I am ready for God to stretch me. Aku siap untuk diregang atau diperluas oleh Tuhan. Jesus looks to the second person and he says, follow me. Yesus lihat kepada orang yang kedua dan Yesus berkata, ikutlah aku. And he said, okay, but I just need to do some things first. I got to bury my father. Dia bilang, oke, tapi tunggu dulu, aku harus kubur dulu ayahku. And he says, leave the dead to bury their dead, but you go and preach the gospel. Tapi Yesus berkata, biarlah yang mati menguburkan orang mati. Tapi kamu kabarkanlah Injil. What a call of God. Betapa panggilan yang luar biasa. He was called like one of the apostles, like one of the disciples, the same calling. Orang ini dipanggil dengan panggilan yang sama seperti yang diberikan kepada 12 murid yang awal. But he didn't want to be stretched. Tapi dia tidak mau diregang. God, I want to follow you, but this feels uncomfortable. Tuhan, aku mau ikut engkau, tapi ini nggak nyaman sekali. This feels different.
Yang kali ini rasanya beda. I'm not used to doing this. Aku nggak terbiasa melakukan ini. I know I said I would be an usher, but I don't want to smile. Aku tahu aku harus jadi usher, tapi aku nggak suka senyum. My face naturally goes like this. Muka saya memang naturalnya seperti ini. It's hard. Sulit. It's a stretch. Harus diregang. It's a stretch. Sulit sekali. It's a stretch. You know what a stretch is? It's something different than what you had before. Diregang itu melakukan sesuatu yang Anda nggak biasa melakukan sebelumnya. You follow me, preach the gospel. Kamu ikut aku kabarkan Injil. Some God saying, I want you to make disciples. Beberapa dari kita Tuhan bilang, ayo kamu muridkan orang I want you lain. to take a step of faith. Ambil langkah iman. I want you to radically commit to me. Secara radikal ikut aku. I want to use you to touch other people. Aku mau memakai engkau menjamah banyak orang. I want to use you, and you're going, but it's not what I'm used to. It's a stretch. Iya Tuhan, tapi itu bukan sesuatu yang aku biasa lakukan Tuhan. It's a stretch to trust you. Bahkan butuh iman untuk percaya kepada Engkau. God wants to bring us into something new, Tuhan membawa kita kepada sesuatu yang baru. but we can't resist being stretched by Him. Tapi kita nggak boleh melawan saat Tuhan sedang memperluas atau sedang meregang kita. Philippians 3 verse 13, Paul says, I do one thing. I forget the past and I look forward to what lies ahead and I press to reach the end of the race. Filipi 3 ayat 13-14 mengatakan bahwa aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari kepada panggilan surgawi. I press, I stretch out to the end of the race. Aku bahkan mau stretch out ke akhir dari pertandingan itu. Stretching is something you can feel. Stretching itu diregang itu sesuatu yang Anda dapat rasakan. Have you ever stretched so much that a sound comes out? Pernah nggak stretching sampai bunyi badannya? It's not just a stretch, it's a, Bunyi sampai badannya no, bunyi. not in Nggak pernah? Indonesia. Nggak pernah? Come on, are you with me? Some of you sounds come out just when you sit down and stand up. The older you get, the more sounds come out of your body. Stretching, you can feel it. Anda dapat merasakan saat tubuh Anda diregang. Paul says, I press to the prize. It means I reach, I stretch, I reach out. Paulus berkata bahwa aku berlari-lari meregangkan tubuhku untuk mencapai tujuan. Listen, in a season where God is wanting to do a new thing, let me encourage you today. Di musim di mana Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu, saya ingin menguatkan saudara hari ini. Don't resist God's stretching. Jangan melawan saat Tuhan sedang memperluas Anda. David was stretched, Daud diregang oleh Tuhan. a shepherd, and God said, I want you to be a king. Seorang gembala diregang sama Tuhan mau jadi seorang raja. Moses was stretched Musa pun diregang oleh Tuhan. in the wilderness and outcast, and God said, I want you to deliver people. Di padang gurun orang yang dibuang dipakai untuk menyelamatkan sebuah The bangsa. disciples were stretched, tax collectors, fishermen, and Jesus said, no, I want to use you to preach the gospel. Para murid-murid juga diregang oleh Tuhan, pemungut pajak, nelayan, tapi mereka diregang untuk mengabarkan kabar When we baik Injil. stretch beyond what we're capable of, you know what's amazing is God gets the glory because we know it's not us. Anda tahu yang luar biasa saat Anda di stretch dan diregang oleh Tuhan, Tuhan yang menerima segala kemuliaan itu, bukan kita. We've got to be willing to say, God, yes, you can stretch me. Dan kita harus bersedia untuk mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku siap untuk di I want to give stretch. you my yes today. Aku memberikan yes, ya kepadamu hari Are you ini. with me? He started playing the piano. We got to finish. Otherwise, the ground opens up. All right, number one, my current decisions validate my past commitment. Tadi yang pertama, keputusan saya hari ini memvalidasi bukti komitmen saya selama ini. Number two, I'm ready for God to stretch me. Yang kedua, saya siap bila Tuhan memeregang dan memperluas saya. Number three, here's the last one. Yang ketiga dan yang terakhir, I will stand my ground. aku akan tetap berdiri teguh. I will stand my ground. Aku akan berdiri teguh. The last young man runs up to Jesus and he says, I will follow you, but first let me do this. Orang yang ketiga menghampiri Yesus dan berkata, aku akan mengikuti engkau, tapi tunggu, aku harus lakukan ini. He had a commitment in his heart, Dia sudah punya komitmen lain di hatinya. but in the end, he was shifted in his commitment. Dan dia goyah di dalam imannya kepada Tuhan. I'll follow you, but Aku ikut engkau, tapi not like this, but not today, but I need to do this first. nggak caranya begini, tetapi nggak semahal itu, aku lakukan ini dulu. The enemy will come and try to shift us in our faith, Si musuh akan datang untuk menggoyahkan, to cause us Iman to kita. question God or to back down or to pull back.
untuk membuat kita mempertanyakan Tuhan dan membuat kita mundur. You know what? I want to speak especially to those that are you've been in this church for a long time. Saya mau berbicara khusus buat Anda yang sudah lama datang ke gereja. How old is IFGF? What year did you start? Berapa lama IFGF? 40 something, 30 something? 30 Huh? years. 30? Yeah, long time. I'm 45. That means I was just a teenager when your church Saya started. 45 tahun, jadi IFGF saya masih remaja. Our church is 48 years old. Gereja kami 48 tahun. So we have some believers been there a long time. Some of you have been here a long time. Jadi seperti di gereja saya di tempat ini juga banyak dari Anda yang sudah lama di tempat ini. You know what? The church needs you. Dan Anda tahu gereja masih membutuhkan This Anda. generation needs you. Generasi ini membutuhkan Anda. And you know what? It doesn't just need your money, but you can still give your money. It's okay. Bukan cuma butuh uang Anda, ya nggak apa-apa sih tetap kasih uang Anda. It doesn't just need you to sit in the seat. Bukan hanya untuk Anda duduk di kursi. You know what we need? Anda tahu apa yang dibutuhkan? We need people that will stand their ground, Adalah orang-orang yang akan berdiri teguh. that are just as passionate about Jesus today as they were 30 years ago. Yang masih semangat mengikuti Tuhan hari ini. Seperti mereka mengikuti Tuhan 30 tahun yang That lalu. worship God just as passionately today as they did 30 years ago. Yang bergairah memuji Tuhan seperti mereka memuji Tuhan 30 tahun yang lalu. Stand your ground. Berdiri teguh. Stand your ground. Berdiri teguh. Stand your ground. Berdiri teguh. God is building his church. Tuhan sedang membangun gerejanya. Philippians 3 verse 16 Filipi 3 ayat 16. says we must hold on to the progress that we've already made. Kita tetap harus berpegang kepada progres yang telah dilakukan oleh kita. God, you brought me to this point and I'm standing my ground. I am not backing down. Tuhan, Engkau sudah bawa kami sampai saat ini dan aku tidak akan goyah. Sometimes there's reasons to give up, but I'm not giving up. Terkadang ada alasan untuk kita menyerah, tetapi kita tidak akan menyerah. Sometimes there's reasons to be hurt, but I'm not going to remain in hurt. God, I'm following you. Terkadang ada alasan untuk kita terluka, tetapi Tuhan, kita tidak akan diam di dalam luka ini. Aku tetap akan mengikuti Engkau. There's reasons to go to the right or the left, but no, Jesus, I'm following you. Ada alasan untuk melihat ke kiri, ke kanan, tapi tidak. Tuhan Yesus, aku akan mengikuti Engkau. I'm going to stand my ground. Aku akan berdiri teguh. Are you with me today? Are you with me today? Today, listen, I think we need to give God our fresh commitment. Hari ini kita harus memberikan kepada Tuhan komitmen kita yang fresh, yang baru. Maybe God has been speaking to you and stirring your heart about things and it's been hard to commit. I think this is a day to say yes. Beberapa dari Anda mungkin Tuhan sudah gerakan hatimu untuk komit terhadap sesuatu hal, tapi sulit. Hari ini adalah harimu. It's scary. I don't know what is ahead of me, but listen, you can always trust Jesus. Kadang-kadang takut sekali untuk melangkah apa yang ada di depan kita, tapi percayalah bahwa Yesus selalu ada bersama-sama dengan For kita. some of us, it's a fresh decision. God, today, right now, I'm saying you have 100% of my life. Untuk beberapa dari kita mungkin kita mengatakan kepada Tuhan, hanya aku mengambil komitmen yang baru, Engkau memiliki 100% seluruhnya hidupku. In fact, if you're sitting here and you've never invited Jesus into your heart, Bahkan bila Anda duduk di tempat ini dan belum pernah mengundang Yesus ke dalam hatimu. maybe you came many times, or this might be the first time, but you've never made a personal decision to say, Jesus, I want you to be my Savior and my Lord. Mungkin Anda baru datang pertama kali hari ini atau Anda sudah datang berulang kali tapi nggak pernah mengundang. Undang Tuhan hari ini. Yesus, jadilah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupku. If that's you, you need to make that first commitment to say, Jesus, I'm going to follow you. I want you to be my Savior. Kalau ini adalah Anda harus mengambil komitmen pertama itu. Yesus, jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. And so if that's you, I want to pray for you. Kalau ini adalah Anda, saya ingin berdoa bagi Anda. And very simply, I'm just going to count to 3. And at the count of 3, whoever is here that you say, I need Jesus in my heart for the first time, I want you to lift up your hand and I'm going to pray for you. Saya akan hitung 1, 2, 3. Dan bagi Anda yang mengatakan, Tuhan aku mau Engkau hidup dan masuk dalam hidupku yang pertama kalinya. Saya ingin Anda berdiri. So I'm going to ask everyone to close your eyes for a Semuanya moment. tutup mata. I'm not here to embarrass you, Saya nggak di sini untuk mempermalukan Anda. but I want to pray for you. Tapi saya mau mendoakan Anda. God has a great plan for your life. Tuhan punya rancangan yang luar biasa dalam hidupmu. And it can start right now Dan bisa dimulai saat ini. if you say yes to Him. Saat Engkau mengatakan ya kepada So at the Tuhan. count of 3, you respond. Hitungan 1, 2, 3 Anda respon. 1, 1, with every eye closed and no semua one mata looking around. tertutup tidak lihat kiri kanan. It doesn't matter who else is looking. Nggak peduli siapa yang melihat. This is between you and God. Ini personal antara Anda dan Tuhan. 2, 2, without hesitation, jangan ragu-ragu. no holding back. Jangan ragu-ragu. This is your moment today. Ini waktumu saat ini. Make this moment count. Ambil waktu ini. 3, 3. if that's you, lift your Kalau hand ini right Anda, now. bangkit berdiri. Just slip it up. That's right. I see Angkat tangan, you. Thank bangkit you. berdiri. Thank you. You can just lift Bangkit it. berdiri. That's right. Thank you. Others today. Yang lainnya, Thank you, Jesus. I want to pray for you. aku ingin berdoa bagimu. I want to lead you in a prayer. Aku ingin memimpin kau dalam doa. In fact, we're going to lead it out. We're going to say it in Bahasa and then you repeat it. Ikuti doa saya.
But I want to make it your prayer today. Tetapi doakan ini seperti doamu sungguh-sungguh kepada God Tuhan. is going to hear you. Dan Tuhan akan mendengar doamu. And we're going to pray along with you. So write out loud, Dan kita akan everybody. berdoa bersama-sama denganmu. Say this together. Katakan doa ini bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau baik dalam hidupku. Hari ini aku mengambil keputusan untuk mengikuti Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Jadilah Tuhan atas hidupku. Ampuni setiap dosa-dosaku. Berikan aku hidup yang baru. Catat namaku di dalam buku kehidupan. Dan selamanya aku akan memberikan hidupku untuk sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. I want you to give God a clap and a shout of praise today. Amen. I want to invite everyone to stand. Mari kita semua bangkit berdiri. Come on, everybody stand, and I want you to lift your hands to the Bangkit Lord. berdiri dan angkat tanganmu kepada Tuhan. And right where you are, I want us to begin to give a fresh Dimanapun commitment Anda, to the Lord. berikan komitmen pertamamu kepada Tuhan. With your own prayer, Doa secara pribadi. tell Him, Lord, you can have my heart today. Katakan kepada Tuhan, Tuhan kau dapat memiliki seluruhnya hidupku hari You can ini. have my yes today. Kau mendapatkan ya hari ini dariku Tuhan. Maybe the enemy has come and tried to shift you, and you're saying, God, I'm going to stand my ground for you. Mungkin si musuh akan berusaha menggoyahkan Anda, tapi kau mengatakan Tuhan aku akan berdiri teguh hari ini. Lord, it feels uncomfortable, it's a stretch, but today I'm saying yes. Tuhan rasanya nggak nyaman, seperti diregang, tapi hari ini aku akan mengatakan ya kepadamu Tuhan. You can stretch me. Engkau boleh regang aku Do Tuhan. whatever you want to do. Lakukan apa yang ingin kau lakukan dalam hidupku. Just take 30 seconds and pray right now. Ambil 30 detik, berdoa dan berikan komitmenmu kepada Come on, give Tuhan. Him your heart today. Kasih hatimu kepada Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. That's right. Everybody praying right now. Setiap orang berdoa secara pribadi. Oh God, we give you Nyatakan everything. komitmenmu kepada Tuhan. God, we give you everything. Tuhan kami berikan segalanya kepadamu. We surrender to you right now. Kami berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan. God, we give you our whole commitment, Kami berikan komitmen kami sepenuhnya our kepadamu whole Tuhan. heart. Seluruh hati kami Tuhan. Oh, come and do a new thing in us. Lakukan hal yang baru dalam hidup kami. Do a new thing in us. Lakukan hal yang baru dalam hidup kami. Father, I pray, Tuhan aku berdoa. help us to follow you, Bantu kami mengikuti Engkau. not to hold back. Bukan untuk ragu-ragu. God, take away every fear Tuhan angkat setiap ketakutan. and give us courage to say yes to you today. Dan berikan kami keberanian untuk mengatakan ya kepadamu Tuhan. Let every day be a fresh commitment. Biar setiap hari menjadi komitmen yang baru buat Engkau. Lord, as we do it, we pray that you would perform miracles. Dan Tuhan kami berdoa saat kami memberikan komitmen kami, Kau melakukan mujizat-Mu. You would open supernatural doors. Kau akan membukakan pintu-pintu supernatural. God, bring breakthrough after breakthrough after Tuhan, breakthrough. bawa terobosan demi terobosan demi terobosan. Let the greatest days of this church be ahead of us. Biar hari-hari terbaik dalam hidupan kami ada akan Lord, as datang. we give you our surrender, Tuhan, saat kami berserah sepenuhnya kepadamu. in Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus Amen. kita sudah berdoa. Amen. Can we Amin. worship for a moment today? Hallelujah. Hallelujah. Untuk informasi lebih lengkap mengenai IFGF Jakarta, Anda dapat mengunjungi Linktree IFGF Jakarta yang tertera di deskripsi YouTube dan juga bio Instagram IFGF Jakarta. God bless you.